नाग लोकर दुई जीभ हेला किपरि बुझाई कहिबो आगु किशोरी এটা মোর লাগে हाँ तुम लगी अच्छे पुरे किपरि हो किशोरी निसे এটা है सखा बोले प्रश्न सिंपल आकार बुझे दमा सखा समस्त आंबर राजेंद्र बगरतिया सम्मान रक्षा करी करी हाँ 50 कोटी भारत मंत्र प्रदान कर से राधा कृष्ण तांको कोटी परमाय देथांते एकबार हरि बोलो आउ था माय गॉड 56 कोटी जीव तो भगवान ब्रह्मा विधाता गढ़ी देली तो सबु जीवंकर गोटे गोटे जीव हैला हेले सांप मानकर जीव कांति लगी दुई भाग होइतिला कि इटा कहबा दर ने मई कहबी ना हां ननिलो ओडवा कथा नहे सेलो देखा तो काणे कुथुछ मको जार पुडी जेছে माइंदी কথা শুনে ए मा जोर जाता पुडी जोसे 56 कोटी जीव थिलेटी भरी हां हां समस्तंकर गोटिए जीव हैला आ काणे नाग लोकर जीव नागो माने सांप मानकर कांति लगी दुईटा जीव हैला से कथा कहबो बोली ओ सांप माने एंता थिसे नै के जीव उठी गां लोग खूब प्रश्न पत्र जान सुनको हमर गां पर शिक्षित ना हो पुराण शास्त्र जे बाहरु किए जने पठौचे बाबू ई माने जानि छन कि नै बोली सोडा सोडा सुग्या जाना देई कारी मना गरुड पुराण कथा करे श्रवण कश्यप ऋषि को तेरा कश्यप ऋषि को राजे थिले दुई पत्नी श्रेष्ठ है रे सुन साधु मने गरुड़ पुराण कथा तुमको बुझेगर कहछि गरुड़ पुराण कथा कहू बोले कश्यप पढ़ी कर जने ऋषि मुनि ऋषि मुनि थिली तांकर 13टा पत्नी थी 13टा पत्नी थिली 13टा पत्नी भितरो दुईटा पत्नी पासरानी के बहुत भल पाउथिले हां हां तांकर नाम गोटे कर नाम होछि कद्रु कद्रु एवं अन्यटीर नाम होछि विनीता तो दिने ऋषि मुनि को काना बर्मा के थिले जानि छ काना बर मागली आगो बिनी कद्रु जे बोलो ईश्वर आहे प्राणनाथ सहे पुत्र जन्म हेब मोहर रस विनीता बोलो ईश्वर आहे प्राण धन गोटिए पुओ जन्मिब तिनी ब्रह्मादेश तो ऋषि मुनि जेते बेले दुईटा रानी को बर मागवा लगी कहले कद्रु के का बोले मते हजार पुअर मते बर दिया जे मुई सही 100टा पुत्रर बर दिया जे मुई 100टा पुत्र जन्म करबी जन्म कर्मी बोले तो महारानी को तथास्तु कर दिले कश्यप ऋषि आ विनीता काई बोले तमे जहा बर मागु छ मागो बोले तो मते केवल दुईटा पुत्र ही जन्म दिए सेटा त्रिभुवन रे हां त्रिभुवन रे से माने सबुठारो बल बुद्धि शक्तिमान हिकर मोर छुआ जन्म हेबे मते 100टा पिलार जन्म नै ना तो विनीता दुईटा अंडा देथिले आ कद्रु 100टा अंडा देथिले तो कद्रु जेते बेले 100टा अंडा देले 100टा अंडा रु किए जन्म हेले जानि छ आगो 100टा जन्म रु देख 100 पुत्र जन्म सहस्र नाग बाबू होइले जन्म कद्रु 100टा अंडा देथिले से 100टा अंडार 100टा सर्प नाग साप जन्म हेतिले तो ई कथा के देखि करी
ବିନିତା ଟିକେ ତାଙ୍କର ମନରେ ହଲଚଲ ହେଲା। ମଞ୍ଚଲ ହଲିଗଲା। କଦ୍ରୁ ତ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକର 100ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ହେଲେ ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା କେବେ ଫୁଟବା ବୋଲି କରି କେବେ ଖଡବା ବୋଇଲେ ବିନିତା କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ନିଜ ମନେ ଭାବି ଦେଖ ବିନିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ ସୁର ହେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯେତେବେଳେ ବିନିତା କାଣା କଲେ ବାବୁ ହଁ ହଁ ବିନିତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକେ ଫୁଟାଲେ ଫୁଟାଇଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଧା ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ ହଁ ବୋଲେ ତାର ଶରୀରଟା ପୁରା ବଣି ନେଇଥାଏ ତ ସେ ଛୁଆ କାଣା କହିଲା ଜାଣିଛ କାଣା କହିଲା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସକେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ମା ବିନିତାକେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ହଁ ହଁ ମୋର ଶରୀରଟାକେ ତ ତୁଇ ଅଧା କରିଦେଲୁ ମା ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ସେଟା ତୁଇ କେବେ ବି ନେଇ ଫୋଡ଼ବୁ। ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଇଲେ ତତେ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେଖାବା ବୋଇଲେ ହଁ ହଁ ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଇଁ ପାଟରାଣୀ ହେବି ଇ ବୋଲୁଛି ମୁଇଁ ପାଟି ମୁଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଡ଼ିଗଲେ ହଁ ହଁ ତ ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବା ବୋଲେ ତୋର ମୁକ୍ତି ପଥଟା ଦେଖା ମୁକ୍ତି ପଥ ଦେବା ବୋଲି ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ପଚରାଲେ ଯେତେବେଳେ 100ଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଦ୍ରୁଙ୍କୁ 100ଟା ସର୍ପ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଡୁଥିଲା ହଁ ଅଶ୍ଵ ବୋଲେ ଆମର ଭାଷାରେ ଘୋଡ଼ା କହେସନ୍। ତ କଦ୍ରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ବିନିତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ଅଛି ହଁ ହଁ ତ କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା ଏନ୍ତା ବାଜି ଲଗାଲେ କାଣା ବୋଲି ତ ଲଗାଇଲେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲା କିଏ ଜାଣିଛ ହଁ ହଁ କଦ୍ରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯାହା ସେ ଅଶ୍ଵର ତାର ଲେନ୍ସ ତରା ତମେ ଗୁରେ ହେଇଥିବ ଗୁରେ ହେଇଥିବ ଆଉ ମୁଇଁ ବିନିତା ସଙ୍ଗେ ବାଜି ଲଗାବି ଛଲନା କରମି ବୋଇଲେ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ରଣା ଆଜ୍ଞା କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି 100 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲା ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ତ ବିନିତା ଏବଂ କଦ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କୁହା କୁହି ହେଲେ ଆଉ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ବିନିତାକେ ହଁ ହଁ ଇ ଘୋଡ଼ାଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଟରାଣୀ ହଁ ହଁ ଇ ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଦିଶବା ଲାଗି ସଫେଦ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବୋଇଲେ ସବୁ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି ହଁ ହଁ ତାର ଅଙ୍ଗରେ କେନ୍ ଜିନିଷ ଲगे କେନ୍ ଚିହ୍ନା ଅଛି ସେଟା ଯଦି ତମେ କହିପାରବ ବୋଇଲେ ତ କଦ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସଫା ସବୁ ସଫେଦ ନାଇଁ ନ ବୋଇଲେ ଆଉ ବିନିତା କହିଲେ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି ଧଳା ବୋଇଲେ। ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଇଲେ ତ କଦ୍ରୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ନାଗକେ ଯେ ଯାଇକରି ତାର ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେ ହେଇଦେବ ବୋଇଲେ ତାପରେ ତ 100ଟା ସର୍ପ ଯାଇକରି ସେ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଦେଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିପାରବୁ ଯଦି ତୋର କଥା ଯଦି ଅସତ୍ୟ ହେବା ବୋଇଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ସଖୀ ହିକତି ରହିଥିବ ବୋଇଲେ ଚାକୁରାଣୀ ହିକତି ରହିବ ରହିବୁ ତ ବିନିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣରେ ତ ଘୋଡ଼ା ଦିଶୁଥାଏ କେବଳ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ସିବା କିଛି ନାହିଁ ନା ବୋଇଲେ ତ କଦ୍ରୁ ବୋଇଲେ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ଲାଞ୍ଜରେ ଅଛି ଦେଖିକରି ଦେଖି ପକାଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ କଦ୍ରୁର 100ଟା ଛୁଆ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ସାପ ମାନେ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲେ ତ ବାଜିଟା ହାରିଗଲା କିଏ ବିନିତା ବିନିତା ହାରିଗଲା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ତାର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଗଲା। ହଁ ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ହଁ କିଏ ଜାଣିଛ ଗରୁଡ଼ ବିନିତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ମାତା କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରଇ ସେ ପୁଣ ଯେତେବେଳେ ବିନିତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ ତେଜ ମାନ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ମା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ରାଣୀ କିନ୍ତୁ
କଦ୍ରୁ ଯେ ମହାରାଣୀ ହେଇକରି ରହିଛି ଆଉ ମୋର ମା ବିନିତା କାହିଁ ହେଲା ଯେ ଚାକରାଣୀ ହେଇକରି ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାଆକେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲେ ତାଙ୍କର ମା ବିନିତା ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଦେଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଲା ବାଜିରେ ମୁଇଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ତାର ଦାସୀ ହେଇକରି ରହିଛି ତ କେନ୍ତା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ମୋର ମା ବୋଇଲାର ଗରୁଡ଼ କାଣା କଲେ ଆଗ ଗରୁଣ ଯାଇ କହିଲା ଶୁଣ ଗୋ ମାତ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲଭିବେ କହିଦିଅ তো গরুড় যেই করে কদ্রুকে পচরছন বলে মোর মা তো তোমার দাসী হিক রহিছ হেলে মোর মা মুক্তি কেনতা করে পাইবে মুই যাহা শত চেষ্টা করবি যাহা তুমি কহব তাহা কহবি মোর মা কে মুক্তি দিও বলে কদ্রু কা বলে আগ স্বর্গপুরে অতি শীঘ্র তুমি চলি যাও অমৃত ভণ্ডার আনি অপে তুহি দিয়া কিবা পধন কলা কাঁধ স্বর্গপুরে দেবতা মানে অমৃত ভক্ষণ করিকর ସବୁବେଳେ অমর থিসন সেই স্বর্গরু যদি অমৃত আনিকর মতে দেব বলে মুই তোর মাকে মুক্তি দেবি বলে তো যেতেবেলে গরুড় যাইছন ইন্দ্র ভুবনকে অমৃত আনি অমৃত আনিকরি গোটে জায়গায় রখিছন তো সেই জায়গায় ইন্দ্র দেবতা ক্রোধ হইকরি আসলে ଆଉ ଅମୃତକେ ଛଣେଇ କରି ଫେର ଥରେ ନେଇଗଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ଗରୁଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଅମୃତକେ ଆଣି ସାରିଲାନ ଆଣିକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା କଦ୍ରୁକେ ଦେଇଛି କଦ୍ରୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ବନିତାକୁ ମୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କଲସଟାକେ ପିଇବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ସଖା তো কহিলে না অশুদ্ধ হইকরি জল যদি ছিব বলে এটা মায়া হইଯିବା বলে তো সেমানে যেতেবেলে তাঙ্কর পুଅ শহেটাକୁ মোর স্নান করিବାକୁ গলে তো সেই কলসিটাକୁ ইন্দ্র রাজা আসিকি কানা কলে ছলনা করি তাঙ্কর অমৃতকে অমৃত নিয়ে যাইছন তো সে অমৃত গোটিয়ে বন্ধা গোটে ঝাড়ে বলে ঝাড় বলে আমার লোটা সে লোটারে পড়িছিলাম তো से सर्प मैंने काना भावले गोटे बंधा अमृत के खाई कर भी आम अमर आउ जिते बेले से अमृत के खाइबा लगे सब सांप मैंने दौड़ू आग अमृत खाइबा पाई सही सर्प जन जाति जाति देबारु दुई जिब्या हेला पुरा सर्प माने मिसिकर समस्ते एकाजुट होकर अमृत खाइबा लगे जाउछन जेंता लोटा बोटारे जाउछन जिते बेले से झाड़टा के तांकर चाटी देले तांकर जीभ दुई फालरे विभक्त हले से दिन ठारे सर्प मानकर जीभटा दुई भागरे विभक्त हला तो आज्ञांकर प्रश्न थिला काना बाबू प्रश्न थिला कि 56 कोटी जीव मध्यरे समस्तंकर जीव तेलेटी भरी समस्तंकर एक जीव हैला नागलोकर जीव हैला दे परी दुईटा केमिति हैला की परी बोले नागलोक माने अमृत खावा पई लटा बुटारी चाली गले तो से लुटा रे अमृत पड़ी थिबा सखा लुटारू चाटी देबार तांकर जीवटा दुई भाग